Hello friends, you are welcome to my YouTube channel. बंधुगण जय जगन्नाथ जय वासुदेव। आज आम गाँ नरेंद्रपुर महादेव मंदिर बेड़ारे प्रतिवर्ष भली चलित वर्ष 22तम वार्षिक भागवत पारायण सभा अनुष्ठित होउछि। तेणुकरी भागवत चलित वर्ष भागवत पारायण सभा आज अपराह्न 4 घटिया समय आमर शुभाधिवास कलश शोभा यात्रा ग्राम परिक्रमा करथिला। कलश शोभा यात्रा ढोल वाद्य घंट वाद्य एवं नाम संकीर्तन सहित कलश धारी माने नदी घाट को जाई पूजा अर्चना करते आपण मन देखुछंती आज से वीडियो। ऐश्वर्यमय अमृतमय वर्तमान कलश शोभा यात्रा ग्राम परिक्रमा करने को बाहर। बंधुगण आपण मन को विशेष अनुरोध जदि आपण माने मो चैनल नुआई थांती कि पूर्व मो चैनल को सब्सक्राइब कर नथांती ताले आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं पाखर थिबा बेल आइकन को दाबी देबे। वीडियो को शेष पर्यंत देखिबे एवं लाइक कर देबे। आज भागवत पारायण शुभादिवास शुभादिवास आज रात्र 8टा समय आमर भागवत मंडप निकट में बादीपाला अनुष्ठित होगाक जाउछि। आपण माने बादीपाला देखिए श्री श्री नीलांचल दीक्षित उत्कल पाला परिषद 2 जन वरिष्ठ गायक आज बादीपाला परिवेशन करेंगे। से होउछन्ति श्रीयुक्त ध्रुवचरण रथ और अन्य जने प्रतिद्वंदी होउछन्ति श्रीयुक्त अलेख चंद्र दास। आज विषय होउछि परीक्षित ब्रह्मसाप। आज विषय होउछि परीक्षित ब्रह्मसाप। तेणुकरी बहु संख्यार पालाप्रेमी भक्तगण पालार उपस्थित रही पालाटी को साफल्य मंडित करने को अनुष्ठान तरफ विशेष अनुरोध। अलेख प्रसाद दास एवं ध्रुवचरण रथ
ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ 2 ଓଳି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଯେ କେହି ଭକ୍ତ ଆସିବେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖୁସିରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରବଚକ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରବଚନ ଦେବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଉକ୍ତ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଧିତ କରିବା ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି କୃପା ଲାଭ କରିବା ହେବେ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳସଧାରୀ ମାନେ ଆସି ନଦୀ ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀ କୂଳରେ ଆମର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, କଳସ ପୂଜା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ପୂଜା ସଂଘ କାଳେ କୁଶବଟ ଗ୍ରହଣ ବିନିଯୋଗ କଳସ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ଅନ୍ୟତମ। ତାପରେ ପରେ ରଜରେ ଆମ ଗାଁରେ ଥିବା କ୍ଲବ ତରଫରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପୂଜା ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ତଥା ନାଟକ ପରିବେଷଣ, ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଇଥାଏ। ତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଶନିଶ୍ଚର ଯଜ୍ଞ, ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଓ ମହାଯଜ୍ଞ, ଅଶ୍ରମ ପ୍ରହରୀ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ମହାଆଡମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଓ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ମହାଆଡମ୍ବରରେ କରାଯାଇଥାଏ।
ଆଜିର ଏହି କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ये सरची एथर आ गोटे नुआ ना नुआ नुआ सब ये किंतु एकाथर करदे एकाथर करदे मु गोटे दउछि एरा भलो ना भलो से एकाथर करदे एकाथर कलस पड़ी आनी थोई देला हां ये तर मेरे दे इधर कर दबो एकाथर सब ये इधर कर दे ये इधर कर दे दिव्यं मधुबाता रुचयते मधु खिरन्ति सिन्द्रपं माधुनहं सदिष्टवजीनं सुरभिना मुखावृणं यदसि शुक्रमस्य नूतनमसिः धामनामसिः पूर्वकुम करिवो तीनटा गार टाणिवो तापर पानी आनिवो ओम मधुबाता रुचयते मधु खिरन्ति सिन्द्रपं माधुनं सदिष्टवजीनं सुरभिना मुखावृणं यदसि शुक्रमस्य आगे धरने तापर धरि रखिवो श्रीमाता पंकज बाहु महेन्द्र नलम चंद्रभास्कर बीतपाल वरुणं धर्मादीपलंग्राहं पद्मनं नलकुबेर असुरगणा चिंतामणि कौस्तुभं स्वामी शक्तिधर स्तुलंगलंधरं कुर्वन्तु ते मंगलं श्री जगन्नाथ श्री पुरुषोत्तम नरहरि नारायण रक्षक श्रीनाथ करुणा निधि क्षितिपति जोगेश्वर माधव अंसारी बंधुगण आपन पुणी थे स्मरण कर जदि आपण मैंने मो चैनल नुआ होता कि पूर्व चैनल को सब्सक्राइब कर आज ही चैनल को सब्सक्राइब करदे और पाखरे बेल आइकन को दाबी देवे वीडियो को निश्चित भाव शेष पर्यंत देखिए लाइक करदे ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप हृदय वंदे सदा भास्करम सूर्य नारायण समर्पयामि नमः समस्त पौड़ पंचम
ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘଟ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଘଟ ପୂଜା ନଦୀଘାଟରେ ସରିବା ପରେ ପରେ ଆମର ବାସୁଦେବ ମଣ୍ଡପ ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଯଥା ବଟରୁଦ୍ର ମନ୍ଦିର, ବାବା ପାରେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଶନିଶ୍ଚର ଦେବ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମା ପନ୍ଦରଶିଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଳସ ପୂଜାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ। ଗାଁର ତିନିପଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଅବସ୍ଥିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ, ଘଟ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। आवाहनं संस्थापनं सन्निधानं सनिधनं सकलीकरण हुदनमं शिरसि स्वाहा शिखाय वसतं कवचनेत्राबुण्ठनं धनमुद्र महामुद्र नमः ओं आं हिं क्रों बंग जंग हंग रंग लंग सम गणपति पंचदेवता प्रणय प्रणाह जीवय स्थितः सर्व इंद्रियाणि बाग मन स्वं चक्षु छत्र घ्राण प्रसुखं तिरं तिष्ठं स्वाहा मनोज्योतिर्जिमाजस्य बृहस्पति यज्ञ तमतु अरिष्ट यज्ञं समुधातु विश्व देवा संगणसाय सुप्रतिष्ठा देवः ओं गणपतत्र घटः पंचपुत्रभ्य आसं नमः पादासं नमः पाद्यं नमः सर्गं नमः गन्धं नमः मुद्र पुष्पाणि वसतः सर्वोपचारे पंचामृतपयामि सुधर्पयामि नमः धूपं दर्शयामि दीपं निवेदयामि धूपदीपन्तपतियाचमनं जलधारं समर्पयामि नमः नैवेद्य ओं इक्षण विक्षणं ताडनं अवगुण्ठनं ध्यानमुद्र महामुद्रा प्रज्ञं नमः ओं धर्माय नमः ज्ञानमध्ये महालक्ष्मीं देव्ये नमः। घट पूजा पर गाँव विभिन्न देवादेवी मंदिर में घट स्थापन करा गाँव बटरुद्र मंदिर बाबा बटरुद्र
ସୁନ୍ଦର ଶାନ୍ତ କମନୀୟ ପରିବେଶ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଟରୁଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହି ବଟରୁଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। हनुमान जी विराट प्रतिमूर्ति देखुंत हनुमान जी घट स्थापन करा जाउछि। आमे बर्तमान आसी पहुंची जाइछु हमर भागवत पारायण पीठरे बाबा परेश्वरंकर मंदिर निकट जोठारे कि हरिहरंकर भेट होता है। बाबा पारेश्वर महादेव मंदिर में भागवत पारायण प्रतिवर्ष अनुष्ठित होता है। देखिए हाथ में माँ तारिणी मंदिर पूरा कर निर्माण करा संपूर्ण हो गई। किसी दिन पर मंदिर में विग्रह माँ तारिणी विग्रह स्थापन कर देखुं बाबा पारेश्वर मंदिर में जो कि भागवत पारायण अनुष्ठित हम सेठारे घट स्थापन कर सांस्कृतिक कार्यक्रम योगदान करने बर्तमान आम आसी पहुंच जाइए गाँव अन्य एक भागवत टुंगी। एक पुराणा अनुष्ठान एठार प्रतिवर्ष भागवत पारायण अनुष्ठित हुए। एठार घट स्थापन कर गाँव अनेक अनुष्ठान राधाकृष्ण मंदिर दासाई राधाकृष्ण मंदिर में घट स्थापन कर देखुं हूँ
ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ। ଶେଷରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମା ପନ୍ଦରଶିଳା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମା ପନ୍ଦରଶିଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଏହି ପରିସର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶନିଶ୍ଚର ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶନିଶ୍ଚର ଦେବଙ୍କ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ସର୍ବଶେଷରେ ମା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମା ପନ୍ଦରଶିଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ, ଏ ହେଉଛି ବିବାହ ମଣ୍ଡପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ସର୍ବଶେଷରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ ପରେ ଆମର ଶୁଭାଦିବାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇ ଆଜି ରାତ୍ର 8ଟା ସମୟରେ ବାଦିପାରା ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନିକଟରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ବିଶେଷ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆଶା କରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ